Da li vam je poznato ovo pištanje? Ukoliko vrijeme provodite u streljani, u lovu ili na bučnom radnom mjestu, onda ste veoma verovatno upoznati sa ovakvim tipom zvuka. Gubitak sluha je trajan, ali šta ako možete da čujete ono što je bitno, a da se zaštitite od buke koja vam smeta i šteti? Upoznajte antifone Irmor M32. Sad, hajde da krenemo od početka. Šta su to uopšte antifoni i čemu oni služe? Vidjeli ste na mnogo primjera, da li u građevini ili na bilo kom poslu, da ljudi nose različitu zaštitu za sluh. To može da bude neko od najosnovnijih sredstava poput čepova za uši ili pasivnih antifona. Antifoni su u suštini slušalice ili uređaji koji vam štite sluh. Naravno, postoje pasivni i aktivni. Razlika u tome jeste što pasivni blokiraju kompletan zvuk, dok aktivni regulišu taj zvuk, odnosno regulišu bitne stvari iz buke. Oni su nastali iz zahteva da se određene stvari čuju iz buke koja ih okružava. Na primjer, vi možete savršeno da komunicirate uz aktivne antifone, dok uz pasivne ne možete. Razlika u tome je što aktivni antifoni imaju određenu filtraciju zvuka, koja naravno mora da ima svoj napon. To se rešava uglavnom uz korišćenje baterija, koje su u velikoj većini slučajeva standardne 2 ili 3A baterije. Postoji mnogo polja na kojima dolazi do primjene aktivnih antifona. Bilo to da je građevina, geologija, lov ili ratište, zahtjev je uvijek isti, da se omogući jasna komunikacija i jasno raspoznavanje zvukova. Ali pre nego što nastavimo, da se zahvalimo našim drugarima iz video tima koji nam omogućavaju ovako kvalitetne introje i videe za početak svakih naših videa koje ste vidjeli na ovom kanalu. Kod njih možete da iznajmite sve, od PlayStationa do opreme za snimanje, kao i do platna da bi gledali vašu omiljenu fudbalsku utakmicu. Tako da slobodno ih kontaktirajte na Instagramu, kontakt ćemo ostaviti u opisu ovog videa, a mi nastavljamo dalje. Sad, zašto smo se mi odlučili baš za ove antifone? U pitanju je kompanija Irmor i njihov model M32, ovo je u paketu Plus, koja je predmet mnogih diskusija. Da li su kvalitetni, da li nisu, da li su oni napravljeni za Airsoft ili mogu da se koriste u nekoj jačoj upotrebi. Danas odgovaramo na sva ta pitanja i otkrivamo mitove vezano za njih. Ali prvo, hajde da vidimo kako je pakovanje ovih antifona i šta se nalazi u njima. Ovo kompaktno pakovanje sadrži u suštini antifone koji se nalaze u jednoj zgodnoj kesi, odnosno futroli. Naravno, tu je markacija brenda, odnosno Irmora, i oni se nalaze unutra. Oni su ovako spakovani i možete veoma lako da ih ispravite. Ovdje možete da vidite da postoje sa strane kuke koje se mogu prilagođavati visini koje su vam potrebne na glavi, odnosno da pravilno naležu na vaše uši. Sada one deluju malo konfuzno s obzirom da imaju razne kablove na sebi, ali zapravo je veoma jednostavan dizajn. Ovaj kabel koji vidite ovdje jeste PTT kabel, odnosno kabel koji se stavlja sa konektorima za radiokomunikaciju. O tome ćemo malo kasnije. Ovdje možete da primetite da postoji ulaz koji je za baterije. U pitanju su 3A baterije, znači one manjeg formata, i one imaju ovaj poklopac koji je malo teži za postavljanje, odnosno za zaključavanje, s obzirom da mora da bude tačno na određenom dijelu. To je to. I vidite da ima sa strane gumice koje sprečavaju ulazak vlage u deo koji je namenjen za baterije. To imamo sa obe strane. Također sa obe strane imamo ovo crno polje koje su zapravo mikrofoni. Oni funkcionišu tako što imaju usmjerenje odakle hvataju zvuk. I naravno oni aktiviraju zaštitu na određenom nivou zvuka. Također iznad njih možete da vidite ovaj mali priključak koji služi za ovaj mikrofon. Ovaj mikrofon ima razna podešavanja i može da se skida s ovih antifona. Na taj način možete da ih koristite isključivo kao antifone, bez PTT mogućnosti, ukoliko vam oni smetaju. Upravo to jeste razlika između modela M32 i modela M31, odnosno ovi mikrofoni. Model M32 ima mikrofone, dok model M31 je bez mikrofona. Njih ćemo da vratimo nazad. Ovdje sa druge strane vidite
ovaj velcro čičak koji služi da ovaj kabel za PTT možete da zakačite na gornji deo, koji je također veoma zgodan za upijanje znoja i veoma niskog profila, tako da ukoliko imate kacigu neće vam praviti problem. Naravno, možete da stavite još razne dodatke poput jastučića koji će ići gore, ali koji povećavaju profil ovih samih antifona. Treba napomenuti da je ovo model M32+. On se razlikuje od standardnog modela M32 u tome što ima ove gel jastučiće koji obezbeđuju bolje, odnosno komfornije nošenje nakon dugog vremenskog perioda. Također imaju malo bolju izolaciju zvuka s obzirom da bolje priganjaju oblik ušiju od standardnih jastučića. Na antifonima sa desne strane imate 3 dugme, plus, 0 i minus. Dugme 0, kada ga pritisnete i držite, čućete glasovnu komandu koja govori power on, odnosno uključivanje. Imate 5 različitih nivoa podešavanja isključivanja buke. Na najmanjem nivou one služe kao pasivni antifoni, odnosno ne postoji aktivna izolacija zvukova i supresija buke. Zatim možete da idete na svaki veći nivo do 5. nivoa gdje ćete čuti zvučni signal da ste došli do najvišeg nivoa. Isto to naravno važi i za ovaj najmanji nivo. Tako da korištenje njih je krajnje jednostavno i veoma lako. Što se tiče samog mikrofona, ovo je 4. generacija modela M32 i on je malo drugačijeg oblika u odnosu na prethodne i ima malo poboljšane karakteristike. Jedna od stvari koje želim da napomenem jeste da postoji mnogo kopija ovog proizvoda. Ono što možete da vidite na poleđini ove kutije u kojoj ovi antifoni dolaze, jeste to da postoji oznaka koji je model u pitanju, s obzirom da su veoma slični, kao što sam rekao, razlika je jedino u mikrofonu. Ali možete da vidite ovdje ovaj simbol QC Passed, što znači da je prošlo kontrolu kvaliteta. I ta razlika je ono što razdvaja većinu lažnih, odnosno fake modela od onih zvaničnih i oficijalnih. Jer često ćete na internetu vidjeti debatu da su ovo antifoni koji se lako kvare, da ne pružaju adekvatnu zaštitu, da su samo za airsoft i tako dalje. Međutim, ukoliko koristite originalan model, budite sigurni da ovi antifoni pružaju pravu zaštitu. E sad, hajde da napravimo jedan test da vidimo koliko ovi antifoni zaista izoluju zvukove i štite vaš sluh. Ovdje imamo, naravno, model o kom smo pričali i sada ćemo da ga upalimo. Trenutno je postavljen na najnižem stepenu, odnosno na stepenu koji izoluje sve zvukove i, da kažem, ima pasivan režim, odnosno nema aktivne amplifikacije i suzbijanja zvukova. S druge strane, ovdje imam mikrofon. Koji možete da čujete. I sada ćemo ovaj mikrofon da testiramo na svim modovima u ovom antifonu. Znači, ako sad stavimo ovaj mikrofon ovdje i kažem test, proba, 1, 2, 3, 4. To će biti početna, odnosno bazna vrednost za ovaj test. Hajde da vidimo kako to zvuči u ovim antifonima na pasivnom nivou. Test, proba, 1, 2, 3, 4. To je bilo na pasivnom nivou. Sada ćemo da se prebacimo u prvi nivo aktivne zaštite. Test, proba, 1, 2, 3, 4. Sada idemo nivo više. Test, proba, 1, 2, 3, 4. Sada idemo jedan nivo dalje, to je znači treći nivo zaštite. Test, proba, 1, 2, 3, 4. I za kraj najveći nivo. Test, proba, 1, 2, 3, 4. Sada možete već da osjetite razliku u različitim nivoima prigušenja jakih zvukova i pojačavanju, odnosno amplifikacije ovih slabih.
E sad, ono što karakteriše ove antifone, kao i druge aktivne antifone koji su namenjeni za vojne svrhe, jeste to što imaju razne dodatke. Konkretno ovdje možete da vidite nastavke za montiranje na šlem, koji se montiraju na strane šlemova, ali onda se ovaj deo ovdje zameni sa ovim. I na taj način omogućava da se one skidaju, odnosno otključavaju sa šlema direktno, umjesto da ih imate preko vaše glave na vašim ušima. To sad nećemo da radimo, ali želimo da istaknemo drugu stvar, a to su sredstva za komunikaciju, odnosno sredstva koja olakšavaju komunikaciju, konkretno PTT dugme. To funkcioniše tako što ovaj kabel o kojem smo pričali ranije povežete sa ovim konektorom ovdje. Nakon što je on povezan, ovaj deo koji povezujete sa vašim radio uređajem. I to je jedna od stvari koja može da bude mana ovih antifona. Morate da pratite na kompatibilnost između ovih nastavaka, odnosno PTT konektora sa vašim radio uređajem. Tako da ukoliko koristite neki stariji, moguće da nećete moći da nađete standard koji je potreban za vaš radio uređaj. Nakon što ih povežete, ovdje imate dugme, koje je dugme za razgovor, isto kao ono koje bi pritisnuli na vašem radio uređaju. Tako da vam to omogućava značajno dalju komunikaciju, jer ovo možete da nosite na plate carrieru, na chest rigu ili kako god. Samim tim, ruke su vam mnogo slobodnije i možete da koristite druge stvari ili, naravno, ako su vam zauzete sa oružjem. Nakon celokupnog dana provedenog na strelištu ili u radionici gdje postoji mnogo buke, najveća prednost Irmora M32 nije u tome što ste zaštitili sluh, već u tome što ste konstantno bili svesni svoje okoline i mogli ste da čujete iz kog pravca dolazi zvuk, kao i da komunicirate sa ostatkom ekipe. S ovim antifonima razgovor sa instruktorom ili kolegama je veoma lagan. Nema bojazni da se neće aktivirati kada se povuče okidač. Također imate savršeno čistu i jasnu komunikaciju, kao i svest o svojoj okolini. Na taj način one štite vaš sluh i nema potrebe da skidate i vraćate opremu konstantno na sebe i sa sebe. Ako sumiramo, sa ovim antifonima dobijate izuzetnu zaštitu. Također dobijate i kristalno jasnu komunikaciju, kao i neverovatnu autonomiju baterije, koja može da se poredi sa onim high-end modelima ostalih proizvođača. I upravo je pristupačnost jedan od glavnih faktora zbog kojih se ljudi opredeljuju za ove antifone. One, kao što smo rekli, mogu da pariraju sa high-end modelima, ali i cena od 80 do 100 evra u zavisnosti od paketa jeste ono što izdvaja Irmor M32 od ostalih konkurenata. Moja konačna presuda jeste da su Irmor M32 najbolja ulaznica u svijet aktivne zaštite sluha koju možete sebi da priuštite. Nisu savršeni, ali su svakako odličan izbor za svakog strelca, lovca, radnika, profesionalca koji ne želi da žrtvuje svoj sluh. I zapamtite, gubitak sluha je nepopravljiv. Bolje investirati sada u opremu koja će vam omogućiti da zaštitite sluh, nego boriti se kasnije sa tinnitusom. Shvatite ovo kao kupovinu životnog osiguranja za vaše uši. Javite mi u komentarima da li koristite pasivne ili aktivne antifone i koja je vaša omiljena oprema za strelište. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, pretplatite se na kanal za još recenzije opreme, a mi se vidimo sljedeći put. Do tada čuvajte svoj sluh i ostanite operativni.